Jorani kok panda raja ni bagi nasi tong nai kapan ni jota tahu bukcono punya kak hamba jam sogo tini jorani kok panda tay korang noklo ya faro tini 23 तारिख में 2024 साल मारी তিনি সালসনে কতর কতর কক মারক ন তুমা বিভাগসনে তিনি কিসা কক চেরানো ত্রিপুরা হাসতে ওই তমনি হালক নি মাংপ্লি রক ন ত্রিপুরা হাসতে ও জরাও বরক নি বাগৈ নাই বসুক কাইসা কিরিমা সিংসা কক সাজাগনাই ওয়ানা মা সিংসা ওয়ানা জাগনাই কক শের জাগনাই জবা খাইজাগনাই বরন সিজাগনাই আমহাই কাইসা জরা ওই তং আফিয়াবা বেবাগন নীলা Tirpa haste ni amai kotor kotor cobani bisingo ba ngi tongoni bisingo North Saimanna Salkia Sekang Pani Sagar blok ni bisingo khobjang nai North Tripura ni Pani Sagar blok ni bisingo khobjang nai peki chorawo aro asumsa khlainai 40-50 family wanjibo sungni lukorok bolong forest Tripura sarong ni mane ADC area tai forest lando asumsa tongra family jaja tabo sungi nai bong ni yago bebang no dokumen genang Aadhaar card of voter ID rok Tripura ni honai kintu a address rok yakari ma phaime nuklog borok saka borong borok bai sikri jago honai hingke tabok o je borok ar tong phaimani no tabok phano kok thaisa sayako hapang kok thaisa sayako মন্ত্রী কক thaisa sayako kono ekta DM ngakai North Tripura DM ngakai borno nornani bagi kono sajagma krikho je Tripura hai hasteo jaga go sekjak manoti raja sayati hab manoti asuk বছর রিজিনাল পার্টি রক আন্দোলন খাই ফাই তমনি এমনকি সিপিএম রক বাহিনী জরা কাইসা রাজ্য সাথী ফাইনি রক রহরানি বাকি কক সাকা ওলো কংগ্রেস রক সাকা কিন্তু কে ফানো রহরি মাইয়া ফানো ফায় ত্রিপুরা হাসতে যতনি সে মূল সমস্যা বিগ্রা আংমানি বিয়া লাংমানি কিরকরং মানি বথালাই মানি রমফ্রেজাক মানি খকজাক মানি আবাহাই মানি কুলগো আবনো ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস রক ভারত হাবমানি কিন্তু আবনতি তাবো খাই চুপ পাতাল কনা জমাতিয়া চুপ Tripura motha cup ungjak BJP cup ungjak Congress amno tei keba kok salaya illegal immigrants kok Tripura agini simina sasai phaimani raja sayati nuk khangka ke tong kosong lukroni ba barja tongo SDM o sainani police thana o sainani norri sinmung huijagi tongnai kintu abahai bo saya o je cup khe tongmani paithak porinoti paithak result no sing tabuk manna thangi tongo bwskango Citizenship Amendment Act o raja sayati phaini hinei saiman tongibo কেফান ছায়া ইংমানি আবনি পাইথাক রেজাল্ট নংখা বরং তাবুক ভারত সরকার ও হানি নবসা ও হানি নাগরিকনি রনা থাঙ্গি দङ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নি বিসিং তৈ 1952 ni je CAA no amendment mane snam phirinai CAA 2019 snam minai abahai ke 2014 ni 31 tarik December jora buijes ke pan phaisi tong borno oroni borok hnai resinai barato hnai thuruksa bade tai jot no nam ke resinai hri je kerong tu mani a kerong no puya to protest khalaika kintu kerong ngi thangmani agulo nilar tabung ga ke TTADC area ni Tripura sarok simin abono go protest khayo hnai ADC area bath hnai tabuk চল খেলা নাই দङ ফিয়াবা নকজাক সিজাক রগনি ইন্টারভিউ ni bisi dinor bo saiman kana je TTADC no CA kare refano Tripura sarok ni bagai safety ingia tam hinba raja sayati phani rog se o hani borok ni agi raja sayati phaiman ulo se oro nini gobang ma borok raja sayati kagos namai orni gobang ma post kotor kotor takri khai tongkha sarkar naikoli tongkha dai raja sayati phaima ulo se nang tabuk Tripura sangka agortalawo dugan maria mangso phalke bo konor di hinjago o ri dugan rekhai bo jeske pano dera rajago aba haike sikiri jagai tongmani hingka ke tabuk borno se Citizenship Amendment Act ni bisingti bojodi nagorik khlai rekhangke Tripura sarok tongkhraija tongno nijini hawono niji unko tabuk bahike tonglai mannai abasno tui proshno jodiu oro kaisa press harok lainai সরকার ni bekhakti CPIM সরকার tongphrono oro kaisa Tripura saroni jagano kubuni borok rok paimaya dofani borok hnei kaisa ain tongmani kintu tabukle borok oroni borok ni thangkangke Tripura saroni jagao paisinai Tripura sa je jagao kom a jagao hangkangke borno phanke pano painya sinai abaherok ui mano nya hni to tabuk kono ke sadakri amno katirna bagi to aino sijakri abno tabuk sumung kotor ngi tongo phiaba nilar sini tong kosong borok bahayo asuk sal borok raja sayate habo hni si tongibo saya ingmani bagi no tabuk paithak jora o result ngi tongo
hingke tabuk khai o jora o CA bo unglia TTADC area o hingke ba TTADC area angka ke borni citizenship se khaijak ya agi sini jora to khaijaka ei kasara to ke phane citizenship kagos khainai kerei hingke borok no se tabuk illegal immigrant sanai bele karon je raja chati final to jotono ngi thangba sinai Bharat ni nagorik o kagos document tabuk form fill up khai bising tei ye TTADC o tabuk je ko CA lagu ta khaji mane no borno of form fill up ta khaji borno or nagorik da dehni tongka ke tabuk or ni je Tripura sarpanong khata citizenship kagos kering ke nang or ni Bharat ni borok yasing thane kable অবাহিরক বেলায় কতর কতর ওয়ানসুক জানাই পাতি মুঙ্গি টংখা আবরংনি একমাত্র কাইসানো কারণ নরক নীলার টংমানি आं बार बार चिरि खगै बखा कतर खाइ खाइ नाय बुइबाय हिनजाकबो सिक्रिजाकबो साजाकबो साइ दंमोनि नरनि नक्सन गाना रगो केबो राजा सायाति फाइ दं फाइगांके ताव फानो तेलेमुरा रगो गामाइ बारि मान जागाव राजा सायाति फाइ दंखो बरन हाइ नोटिस सिमे रम रमिरु फरेस्टार मन्टां हाइ जागाव तिप्रासार किसा हामनो साना बागै सेस्ता खालागे आमनो खैर खलायो फरेस्टार लांगै hingga tabuk o raja seti phanyar no ke notice simiro tai kono khalai manya hingga tabuk obai ke bolong kaisa jaga o phaima se nung kono sarkar bo kono khai nilan ke ba tai kaisa jaga bo tai 80 poribar 100 poribar phayo nai o je ngo nok thai keri pu nok thai keri ke bor boja tong khasa eto din o sumung rok sab sungnai boro sungnai bahige sungnai obai rok kobang ma sumung chini bisingo tongoi tongo o sumung rok no tino tabuk lokorok no tamokhe surahar nai sarkar oro सरकार नि सिमि दोसिया जनगण रंनि बो दोस तामनि हिमबा बर नुकटुतिनो नुग्या सिततिनि साया आबाहाय इंमानि बागै जों अ दसाव कालायनि थाङै दङो अ निलार इंमानि बाय ताबो निनि तामो तामो देराइ मानखो निनि जागा सेकजागि मानखो निनि ताबुक कक रक ताइ जनसंख्यासे बरक बां थांगा के निनि परसेंटेज कमी थांनाय ताबुक 31% दं मानि तिप्रासा इंको बरकनि परसेंटेज ते बां थांगा के तो जों तेबो परसेंटेज कमी थांसिनाय जनसंख्या 31% हिमानि न बाक्सा बुजिया तंफान मानो खाबां ताते बुकुकचौ जों जे 31% हिमानि हिगागाय टोटल रमबादि और 100 जना बरक त्रिपुराव आर नि बिसिङो इंको रमनादि लेखा काटा लेखा मानि बिसिङो अ 100 जनाव फानो 100 जना सलाइसे लाई टंखा बं बरक बाय आकबाय मिलिवै हिंगा के चिन बरला आसं सखसि बरला 100 से पारं दइखा हिंगा के बा निनि मान थाइजौ बरनि टोटल न नाइ सिरजानाय बेले हिंगा के नरक परसेंटेज 31 ताइ टंलिया तेबो कमिवै फाइसि नाय हिंगा हंकाय ताबुक अ परसेंटेज कमी खामाने निन चाकरिनि बहायो कमिसिनाय परसेंटेज कमी खामाने निनि सेपसा बो कमिसिनाय आइकेना तरक तरक गमावै थांसिनाय त्रिपुरा हास्तेव अबाहाय के बाबाइसा फासिं इंको सीए खलायो तै बाबाइसा फासिं ननो चाकरि रिया इंगो तै बाबाइसा फासिं तामो तामो डिलिमिटेशन इंयाका बा ख्रिस्टान माइनरिटी रगनो एसटी नि न राहनो आमाहाय रग ए sei खाइमां गु इंको न जामुक न सानानि हिंगाका ग्लास बिसिङो दाइ चाकरबै बसलै बे बाहान सकाग माहाय त्रिपुरा सारगनो बा सख्लाय सकाबलै किन्तु साबति सानाय खरां आङो माके चिर खगै साइ दंमोनि बाय सिमि नरक बखावो नार नाङै जाक न बुइ जे सेकजन सि सेकजक दङनो आनि कोनु याहनि हिंगाकले नरक हानि बागै कक सामानि एरें नरक दफानि बागै कक सामानि एरें अ जरावो जरि ओ जनगणनि रांबायनो नि मन्त्रिनि सिमि सेङैने साखि खाजर जतनो रां चाइ दङ नों आं जे टैक्स मानि मानि पाइथिनि ओ टैक्स खबजाक दङ जों जत पाइथिनि न नि रि पाइथिनि मानि पाइथिनि चाथिनि ज जागन टैक्स दङ ओ टैक्स नि रां बाय अर डेभलपमेन्ट बागै रां रह कांगाके आ डेभलपमेन्ट हिंगाके रां इंको सरक सामनानै 20 लाख फाके 5 लाख सो रां सबाय ताइ 18 लाख चालाय मानि रगबो बिसिं कक्टमा गोबांमा हिंगे जनगणनि रांनो जनगणनि बागै फाइमासे बरक चाइ खिबि दंगे ननि काहाम खानि जा बरक बेलायखे वाना सिंसा आं कक्टमा मानमा जरते ताबो किसासो मन्त्रि रक फातारक थाङै बेलायनि एन्जय खाइ दंइ बायो बेलाय काहाम कक tong thokdi cha thokdi kintu lokorok bahai tong o khobor kebo nai jongno jatau reaction donani baginai kebo gosinai krei obono si talikha hamene kok kintu bufuru kamai thangno tabuk sagdorte kono saimaya abai kaisa halok tamni hima nilar ang tin nilar di kok sai dogo jorari kok pandari bisingtei hingkai abon bagi jong tabuk seplajak sinai sepsap सेप्लाजाक सिनाय सातक सिजाक सिनाय स्कुल लगो उको रगो जे बरक जनसंख्या गोबां बनो उको बरक कम रगनो हंगा सिक्रिओ सातगो नोंनि कक बरक ककनो मासाया इंना बादि इंना थाङै दङ कायसे कायसे जागाव बेलाय वानवा सिंसा
अबरक न काटिनानै बागैनाय त्रिपुरा सारक थानसा तंमानि बिसिंतै जेकुनु आन्दोलन फायदि हिनि केन जतन रूप साखा थाङै आन्दोलन खायनानि आबाके तिया तनन बागै मिया तो इएम कमल कलै साखलाइखा बा आनि इन्टारभिउआव फुनिं इन्टारभिउआव जरानि कगो साखा त्रिपुरा सारक ताबुक सेते करा थानसाना नांनाय जों ताबुक अमा हाइके फायदि चबा खालायनि नांसिने हिमफ्रोके आफ्रो जतन अंखरि खायना नांनाय आबाके तिया तंयावै बनो ब पुइचो साया ngै अरे परे ngै बनो ब सेजाव बनो ब सेलेंगो बनो ब बुओ आबा हाइ लाइखले ताई तंग सुक लाखा निजिनि बिसिंबो देराजाक बुइबायबो देराजाक सरकारबायबो देराजाक अरे परे ओंजाक o jorao buini hamani nugui maya bui jamani nugui maya bo kobang mano ang kom mano ang maya lai mangse urung urung lai jakke bufru hamlai sinai sabo desh ni bagi kok sasinai sabo nin dokhon rakha khasinai abo no naiklai seno saiman sini hini jodi norok sakangkle o naiklai se hamani nang kaisa khayake kaisa kok sayakle bo kok sayasi bo murti si bo mokol bai nuk jagyasi inke जों bono sinda puitu khai tong sinai na sakbai thang yakung ki hasek samtana bagi yapri baro lai nai abo norni thani o yafarja abo hai ko tam sasinai ha ba ke ha sek lai jani ha bagnani ha kinini bagne ke bui ngi jaw hata ga ma hai jora wono silai ti bo bang sinai kok lai bo bang sinai raja sayati pasar khani bo bang sinai borok habnai bo bang sinai aba ke nor deli borok bag mani habmani phun tongo tini hingga kai silai engko romjak mani si phungsinai sira pistol dag जों kahama kaisa romjakha engko illegal immigrants no naitu tumuno silai kaisa no romnani bagi si tini BSF police ka thalaini romi khangke omaki illegal immigrants no police ok bahai rom khangke mangra khami ade nai jagra de police no tini pistol kaisa manmano to ine koso success kotoma hai matok pika o mai pistol hazar borong yaga tongo o raja saya borno khle romnani tamujaka police BSF osumung sungo lukurok sungo nukjak sijak rok naijadi pistol mamano tei khatungjak sodor ni police পিস্তল তাই সিলাই গুলি নখবই কেস রাং রমই মানখা মাতিনগর বর্ডার আমচানি 42 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ জওয়ান রক লগিও ড্রাগস ডিলার নব রমই মানখা বিএসএফ রক মাতিনগর আমচানি বিশি থামচি দক ওমনি সুন্দর আলিন রমই মানখা ববিনি নগ ফেকজাকনাই মানি হুই তনিবু তেই ফেকজাকনাই মানিনি বানিয়া খ্লাই হুनै আমতলি থানানি পুলিশ রকনব কক্তমা রহর জাখা आवनि यगलनो कक्तमा मानै अ फेकजाकनाइ मानै पिस्तल सिलाई गुली तेई रां केस तेई केफेक मानै फालनाइनो रमुई चासामं मानलाइका आमतली थानानि पुलिस तै बीएसएफ रक आमतली थानानि ओसी रंजित देवनाथ तै 42 बैटेलियन नि बीएसएफ फोर्स रक थानजाकेनो रमुई मानलाइका फेकजांनाय मानै तै बानिया ख्लाइनाय माटिनगर स्कुल आमजनि सुंदर आलिनो नाइटुक मुंख्लाइ थानिवो 59,200 याबा टेबलेट तै 50 बोतलनि फेंसिडिल पाउंड पैकेट सिलाई गुली पिस्तल रक मानलाइका हातिओ बेबगै 30 लाख अंगानो रांमारिनि साइखनारिका ओसी रंजित देवनाथ बांग्लादेश नि करेंसी वो 23,550 नि शाखा ओसी सुंदर आलिनो रमुई तलांगै आलंग चबुतनि जाखा बो अ मानि रक बरनि तुबु बाहायके तुबु फालै तंमानि रक बरनि फानमानि फालै तंग आबरकनो ब बुसकांगो नाइके जागनानि साइखनारिका ओसी रंजित देवनाथ अराउंड 3 बजे एक बीएसएफ से इन्फॉर्मेशन आया कि एक आदमी के घर में मोती नगर में रायमुरा बीओपी के अंदर एक आदमी सुंदर अली एज 36 इसके घर में कुछ याबा टैबलेट्स और आर्म्स हो सकता है ऐसा बोलते। तो इसके बाद हम जो जॉइंट ऑपरेशन किया बीएसएफ और रामतली पुलिस स्टेशन में एक आदमी को अरेस्ट किया है सुंदर अली एज 36 सन ऑफ लेट अब्दुल कबीर मियाँ मोती नगर का है और उसके घर में हम लोगों के पास 59,200 याबा टैबलेट्स मिला है। इसके अलावा 50 फेंसिडिल बॉटल्स मिला है और एक पिस्टल है सेमी इम्प्रोवाइज्ड ये 7.65 कैलिबर का। इसके साथ 7 राउंड्स भी है लाइव राउंड्स और 23,000 बांग्लादेश करेंसी मिला है और एक करेंसी काउंटिंग मशीन भी है। किस लिए रखा था बांग्लादेश में प्रचार के लिए कुछ मैं अभी इंट्रोगेशन करेंगे इसको। अभी हम लोग रिमांड में लेंगे पुलिस रिमांड में और उसको पूरा निकालेंगे क्या करता था एक्चुअली कैसे बिजनेस करता है कहाँ से माल आया है कहाँ दे रहा था और ये बांग्लादेश करेंसी कैसे आया इतना मशीन भी पूरा है। इसके साथ कोई मिला हो इसका नाम आया अभी तक नहीं आया है लेकिन पूरा इंट्रोगेशन के बाद ही पूरा डिटेल्स। कितना जो सामान मिला है कितना होगा? ये मार्केट वैल्यू लगभग 30 लाख था 30 लाख। करेंसी बांग्लादेश करेंसी 23,000।
Oke, abro kabar tadi bukuk song nor nukhana biasa by police kata lainnya yaitu lay amtoli thanani bising morti nogor school yang lajak amsayo kaisa nogo pistol tai kefek manirok mandra katau kefek manirok phalerok silai botoi leyo abahai ke kok lai ni bethalai ni abono samungni tokha dalai wan ma singsa jodi tripla hawo kerong raja ba police ni soi phantong hukangke omake kaisa kaini 5 mas pore 6 mas pore kaisa roma bai pada painyo Oke, tabuk to tam sanai borok kisah besak jangir keno besak di phone klai yo mahai ke besak ko phone to hona mahai tripura ho kisah police ta jokhan jagma kefek mani police romman tok suke jai ke bufru sap khaiman nai belai ke sumung kotoro tabuk bahai jorawat tini police super kiron kumar sai khanar ka tabuk sai thangnai bo ka ke police super west tripura ni engkai abun logyo bahani 49000 20 200 ta yaba tablet 50 ta fensidil bangladesh ni 23550 টাকা রাং তাই পিস্তল খবই দুইটা ম্যাগাজিন রকমানখা সুন্দর আলিনো বাহিনী রমজাখা তাই আবো যে 1 কোটি নিসলাই বক বাঙ্গানো টোটাল মানিনি দাম নহকাকে ইনকে ওমাইকে রাজা সাইতি মাং রাঙা জলাই টংলাইখা খবই টংলাইখা বুলাই টংলাইখা বথালাই টংলাইখাকে দেশ অমন উন্নতি দা নাই belai khewana ma singsa obahai aboi barbar ma sawo je obahai rokno red khlaiman se raija sa borok phanino jodi rok khlai kya kenyo nrc hai khai pano ba nrc tam ni khaya nang ba raija sa ti se habu ko bono bare khlai jan rohno nang ble gangke tabuk raija sa no se habri chono ke barat sarkar tipran bagi kahanda khaitong nijini hani bagi kahanda khaitong sumung kotor kasajak Aba hai raja phano kasatong phia ba boroni bisingo kaisa mani laimani buji laimani hamjak laimani bising tei hamjak gohni himpano raja saya no hungka kale nung saya no ma hanai inge phia ba tini kaisa omai kaisa kathar sal je buddho puro unko pornirbal kaisa manmani sal inge buddho tini asaimani si sal buddho purnima 2568 ফিল নৈছাই 12 দক্ষি 4 আসাইমানি সাল ইনকে জুদা জুদা জেলাওনো পালাইজাখা 8টা ডিস্ট্রিক্টনো করং জাগাও তিনি আপনার গিনে বুদ্ধ বিহার বাহিনী বুদ্ধ পতাকা রটি হেজাখা বুদ্ধ পূজা খাইজাখা জানজা জুদা জুদা দাংবতাং বিসিংতৈ ফুনুজাখা গা আপনার গিনো তিনি বুদ্ধ পূর্ণিমানো রগে হাসতেফা ইন্দ্রসেনা রেডি নালো বাহিনী ত্রিপুরা হানিলো করোনা হামবাইতে খাকা হামবিয়া ফারকা গাকা বাইবাকসানো তিনি বুদ্ধ ধর্মনি যে সংসাফাং গৌতম বুদ্ধনি বিসি নৈছাই 12 দক্ষি 4 আसेमानि সালরগে রাজা খরাগতলনি বেনুবন বুদ্ধ বিহার কাইসা তের সংসাজাগো থাঙ্গি মানজাগিখা বসাই খানারকা ভগবান বুদ্ধ লুকরগনি langmano থাঙ্গি লাংনানি বাগে লামা ফুনুগি কলাং থাঙ্কা aboni soi kok kaham kok kathar aborokno ko tei choli mani abono kaisa buddiman ni samung tai op tabti jorawo kaham ke thangnani heka borok kathalai tongnani taisa kubui no sung man phinani kaisa lama hnai bo sai khanaraka inge abo hai bi social media bo haino মন্ত্রী okra buddho jayanti no rogine hasen lokrono khaka hamya pharka bo tabo phataro kolkatao chongwerer bagi kokpiri tongiyo pharike hastefa indrasena ready naloni o tinini buddho mondir inko thangmani kok khanalayen आज 2568 बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन हम लोग वेनुवन बुद्ध विहार अगरतला में मना रहे हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध के जन्मदिन, भगवान बुद्ध के जो बुद्धि प्राप्त हुआ वो दिन और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ वो दिन, जन्म, बुद्धि प्राप्त और निर्वाण, 3 दिन को महत्व लेकर हम लोग बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन मनाते हैं। हर विश्व में आज बुद्ध पूर्णिमा दिन है, इसलिए सभी को वेनुवन बुद्ध विहार अगरतला। May the light of Buddha's teachings illuminate your path towards spiritual growth. Wishing you a heart full of love and mind full of clarity on this special day. Chanting of Mangala Gada mesmerized me. Dr. Damapriya explained about the status of International Buddhist University. I would like to visit that university very soon.
I congratulate all the participants of the SIG and draw competitions. Today is very significant and auspicious for all, especially for peace-loving people of the world. How it is significant, I want to share you. The Prince Siddhartha Gautama was born on this full moon day. He attained supreme enlightenment and became Gautamuni Gautama Buddha on this full moon day. He entered into Mahaparinavana on this Vaishakhi full moon day. Buddha's birthday or Buddha Day, also known as Buddha Jayanti, is a primary Buddhist festival that is celebrated around the nation. The public holiday for Buddha Purnima in India was initiated by Dr. B.R. Ambedkar when he was the Minister of Law and Justice. Buddhists go to common viharas to observe a rather longer than usual full-length Buddhist sutra akin to a service. At the Mahabodhi temple of Bodh Gaya in India, Buddha Purnima is celebrated with great enthusiasm. In the yogic culture, Buddha Purnima is a very significant day in any spiritual aspirant's life because this is the third. Guy, Trini, take a kotor, koktum, Monono Yaparo, Tripra, Modoshika Posop, take about Tripra Board of Secondary Education, Tripra Runkatar, Naimota, Banyai Koljak, Nishani Sibri BC, do you have a job Vicini, Kuchuk Madomik, Madrasa Fazil Tai, Madrasa Alimni, result, Kana, Razak Sinai, and get deep on the Damsini Jorawa, Barta Jorawa. Ko board ni office bus kango result saklai nyai kasku Dr. Dhananjay Gan Chaudhary ingkai student dog dipor sare barata jorawo no nor ni result nai man bai nyai nor result nai bagi nyai www. small letter bang bai nyai do www.tbse.gov.in ebakai www.tripurainfo.com tripurainfo.com ingake www.tbresults tbr mane tb result .tripura.gov.in ajagabo nor website nor ni answer nai man bai nyai ingkai khana a jora bartaono saiman thamai nyai Tripura Board of Secondary Education Kuchuk Madhyamik amjung rai rongni result ingkai omno karibahanyo kokthummo nornota kaisa sanani kalayo je tabuk katal criminal law sam manoti nyai tabuk training rajagi tongo IPC engko CRPC tai Evidence Act mane o tinta criminal law no selai katal khai je Bharatni katal nei সংহিতা 2023 Bharatiyo Nagorik Surakha সংহিতা 2023 tai Bharatiyo Sakho Adhiniyam 2023 Abatabok সংসদ পাস সংখ্যা গাকে বসকাংনি 1 তারিখ জুলাই ni simi o tinta selai jak kerong des ni simi chol ungsinai abno tini haste police ni bakhaktei joto joda rank ni police ono bahanyo joda ko khlainai training phrangjagi tongo kerong Norsinggorni KTB Sing Police Training Academy o training khlajagi tongo ASI ni simi yakbara police super dora engko berem khainai khorok brira police adong rogno o training mani samung paigraka taibo 400 police no tabok training rajaknai baskan 15 tarik June ni bising haste berem ne training paijaknai nei saka police ni bakhaktei koktumao saimankha engkai taikaisa kokthum belaikeno wanama singsa nobati bani kogo khana kaisa bangkundri phayana hnenyai koktumao sadaka hasani kiasuk jagao je kutung tai kias jagao hangake nobar karan nongnai engkai hoja khlai rekha nai khung engko boyar khok nai khung khana fungo nokha kisa kosom tongnai kaisa kaini jagao pherang kogi wati bai mano tai amno karibahya tungan sakao 37 degree tai
তিনি হিংকাকে তুংখা 37.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস হিংকাকে তাবুক যে বং কব বাংলানি যে উপসাগরতা বাংলানি যে রুকুংনি যে চিকন কব তুই জলাঙ্গ আসাইজাক যে ইংকনি বাগিনাই জোয়ার বাতা আবাহি ইংমানি বাগিনাই খনা মানান বসকাংনি 25 তারিখ মে কিসা ওয়াতই ইংমানো তাই 26 তারিখ অঙ্কে ফেরাংকগৈ ওয়াতই ওইমানো তাই বেলাই খেনো দওই নাই কাইসা নবার বহানো ফাইমান হनै সাজাকা 25 তারিখनि बागै इनके नबर टिपनि बागै साख्लायमानि चिनार गासै भिडिअ दङना फरिके नायनाय बायदि खालामता बहुखजों चिनार नबर टिपनि बागै जे साजाकमानि कग्न सामानि नबर टिपा नायखुनि बखाखै যেটা আবহাওয়া আমাদের যে মডেল আইএমডি ইন্ডিয়ান মেট্রোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে যে মডেল ফোরকাস্ট যেটা ডিসিশন নেওয়া হয়েছে আজকে এবং কালকে মানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে রাজ্যের ডিস্ট্রিক্টের কিছু কিছু জায়গাতে। তারপরে যদি দেখি যে এখন যে কারেন্ট সিচুয়েশন সেটা বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে একটা লো প্রেশার এরিয়া সৃষ্টি হয়েছে। সেটা মুভমেন্ট যদি দেখা যায় তাহলে সেটা নর্থ ইস্টার্লি মুভমেন্ট হচ্ছে এবং এটা 24 নাগাদ এটা ডিপ্রেশনে পরিণত হতে পারে এবং তারপর এটা কনস্ট্যান্টলি নর্থ ইস্টওয়ার্ড মুভমেন্ট হবে এবং 25 মর্নিং নাগাদ এটা সাইক্লোনিক স্টর্মে পরিণত হবে এবং তখন তার পজিশন থাকবে সেন্ট্রাল বা মানে বে অফ বেঙ্গলের ওপর বঙ্গোপসাগরের ওপর। তারপর এটা নর্দার্লি মুভমেন্ট হবে এবং নর্দার্লি মুভমেন্ট হওয়ার পর এটা কি হবে, এটা মানে পৌঁছাবে হচ্ছে নেয়ার দ্য বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশের কাছাকাছি এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোস্টের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাবে 26 নাগাদ এবং তখন সেটা সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্মে পরিণত হবে। তো এর প্রেক্ষিতে এর যে অ্যাসোসিয়েটেড ওয়েদার মানে এর জন্য যে ওয়েদার ত্রিপুরায় হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা আমরা যেটা এখনও পর্যন্ত দিয়ে রেখেছি 26 এবং 27-এ। 26-এ যদি আমি দেখি তাহলে সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট যেগুলো হচ্ছে সিপাহীজলা, গোমতী, সাউথ ত্রিপুরা, ধলাই এর বেশিরভাগ জায়গাতেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা যার জন্য এখানে হলুদ সতর্কবার্তা জারি করেছি এবং এর সাথেও যদি দেখিস পাশাপাশি ডিস্ট্রিক্টের সমস্ত জায়গাতেই খাবারে দাদা বুকুক সং গাই নবারটি বানি ককনর খনাকানা थांनाय 19 तारिख कक्ति साल धर्मेन्द्र त्रिपुरा बोजागमानी डिस्ट्रिक्ट जाज गौतम सरकार बाई आपाति मुनति बाहायनो बेलायवानामा सिंचा जाज तैनो बयनो बुमानी आबो कासे कतर निउस पाइखा गामनो तैनो तिनि 23 तारिख थार्सडे आम्बासानी तिप्रा मथा पार्टी बखाक्तैनाय आम्बासा थानानि बिसिं आम्बासा थानाव थांनाय डेपुटेशन बरे लेखा आ बलाय तकलाय मानिनो उनकोनानि बागै जायखे सेरै नायै माजारानानि बागै ताई मानजाखा एमडिसि हंसकुमार त्रिपुरा बाहायनो ताई 47 एमपि नगरनि एमएलए ना 44 एमपि नगरनि एमएलए पाथालाल जमातिया ताई ब्लक प्रेसिडेंट प्रेमलाल मलसम खबै साब जनरल चेयरमैन कुसाराय रियां संरक ताई ओएटीएफनि सिक्ला रक बरथाङै इनको डेपुटेशन मा अलनो बरगनो चुबा चुबो रैखा ओ धर्मेन्द्र त्रिपुरा आम्बासा थानाते डेपुटेशन दीते बाध्य হয়েছি কারণ আমরা দেখতে পাই এবং শুনেছি গত 19 তারিখে রবিবার একজন আমাদের 47 আম্বাসার এলাকার ডেইলি লেবার গরিব শ্রমিক ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা এমনি ডাক নাম ধনরাই ত্রিপুরা একজন আমাদের এই ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট জাস্টিস মাননীয় গৌতম সরকার ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরাকে নৃশংসভাবে আলু পাটারি মারপিট করেন। সেই জন্য আমরা এই ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের জাস্টিস শ্রী গৌতম সরকার কিভাবে একজন নিরহ মানুষদের উপর হামলা করতে পারে সেই বিচারের জন্য আজকে আমরা ত্রিপুরা মথা 47 আম্বাসা ব্লক তরফ থেকে আমরা জাস্টিস পাওয়ার জন্য আম্বাসা পিএসএ আমরা ত্রিপুরা মথা একত্র হয়ে আজকে ডিপুটেশন দিতে বাধ্য হয়েছি। কারণ আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে একজন আইন মালিক যে জাস্টিস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের জাস্টিস সাধারণ মানুষের উপরে যে নৃশংসভাবে মারা সেটা কোন দেশের আইন সেই আইনকে নিয়ে আমরা আজকে বিচার চাই। এই
ধনরাম ত্রিপুরার ফ্যামিলি উনির মা নাই বাবা নাই ঘর বাড়ি নাই এবং অবস্থা খুব কাহিল উনির কোনো ট্রিটমেন্ট নাই তাদের কোনো খোঁজ খবর নাই আমি গতকাল গেছি উনির বাড়িতে কোনো চাল ডাল নেই সেই জন্য এখনো বালা মতে হাঁটতে পারে নাই এর উপরে ভালো ট্রিটমেন্ট লাগে সেই জন্য আজকে আমরা বসে থাকি নাই এই জন্য আমরা সুবিচার চাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট যত অতি সত্বর অবিলম্বে এই নিরহ মানুষ যে মার খেয়েছে হের খাবারে তাদের মুখকসং actually কক্ত মাথায় সাথীও সাফল জাগি থাকা অর এমএলএ পাথানলাল কरै অবা আমবাসা ত্রিপুরা মথা ব্লক রকছে প্রেসিডেন্ট তাই ইনক রকছে বরকছে চুবাচু রইলাयो ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরানো অবজাক নাইনো চুবাচু রিয়া ডেপুটেশন রইলাयो পুলিশ থানাও ও যে জাস ন গৌতম সরকারের রমনা বাগै yang চুবাচু নিজে কক সামাংকে এমএলএ পাথানলাল জমাতিয়া তিনি চুবাচু খলাইকা থৈজানাই গন্ডগোল দে বর্মানি নুখুংনো bongni terap dini baginyai kiasa mairung rok borikha Ompinogorni tuijak ba kamio tai tenti kami ni Tiripura motha leader Bhodro Hori Jamatia ni bihik 11 din sigang jibi sak nainyogo cancer ward langmas somani ingka borni nukhungono borni nukhung bahnyo chubasu khlaika MLA Pathalal Jamatia tuisaba khogui lama thangto ya hindia phane himinai pharike MLA Pathalal Jamatia ni kokisa nainye baidi o mangpre ni bisingti Lungkah, pilihan buka kerana kurungnya paru. Ini yang thik, sini Tiripura Mothani warriors, belai kena aktif leader tongmani, ukamini, tentu ikamini, sini ada Bhodro Hori Jamatia, boni nukhungjuk, baboni location, ekani Jamatia, bau sengsar noya kai ikut tangka, ke belai kena bosai tokha kosto hai ke jibiot langgai. Treatment khaigani bangai boni buhin bangai belai khene bozan prano khaifana jotoni kepalo sujak tongma ba ishor jokhon saka gori hokha kebu mana khainar meba teu sangsara asai khang gamon raida jotono salsa go hanu ya khagi mathang khaini bangai kebo ba ayu kolok tong kebo ba ayu bara tong kebo ba jora komi bising ya khai mathang khaini bangai sengno o hayong ya খাবার তাদের বুকসং চুবাচু খাইয়ে নাঙো চিনি চুকিয়া লুকরগনো আবাহাই জিংজাল জরারগো নাংমানি জরারগো চুবাচু মানে আবনো হাসাখান জতন কথা চুবাচু তাকো খরকসা কমেন্টস বেলাই কাহামকে খালাইকা বুমুং আচ্ছা যাই হোক ব তিনি কমেন্ট খালাইকা সাব সুব্রত জমাতিয়া বসাকা পাতালকন্যা ব চুপ গায় অগুর বাইথা ব চুপ শ্রীরাম না Sriram Bocup, Jitendra Babu Bocup, Raracharan Bocup, Motha Hingke ekor khlaijak ni bagai 6 month ni bagai wait khaji ni bo kaisa comment sika au bubagra to saklaika nira to yahane kintu ta jodi kep phano na o peki sorani kok sao na CA ni kok sao kintu congress rok kaisa dabi khlaika je or chief secretary thanibo sara Tiripura ono CA ta khlaidi hini obongke tahu sejorani halok engkai au oje takuk Subrata Jamatia samabo soino onyo birodhi dol lok jemon Horidon songrok Ogur songrok Binoy Deborma songrok ba tabugromnari INPT ni ketalkhongnai sobi Deborma songrok sobi Kumarta engkai borok bebono chup abono belai khewana singsa nijini bisingo masimi cirkhole mano boi beng lai mangke nilar abuino tamsa senai nilar khe tongmani salsa Tiripura sadi dopha komorani lama ngi tongmani nungjakha tirin jorani kok panda sung situng khana taisa kubuni kok notoi phaini ni kok kacharo jotono na hambai